बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शीज़ी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इजी लाइफ शीज़ी। तो आज आपके लिए मैं बहुत मज़े की चटपटी सी रेसिपी लेके आई हूँ जो इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी, और वो है चिकन शवारमा। चिकन शवारमा तो छोटो बड़ों सबको ही बहुत पसंद है, सबका ही फेवरेट होता है। तो आज से हम बाज़ार से नहीं मंगवाएंगे बल्कि इंशाल्लाह घर में ही बनाया करेंगे। बनाना तो बहुत आसान है, लेकिन मैं उससे भी आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी जो इंशाल्लाह सबको समझ आ जाएगी। चले जी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इसकी सलाद की तैयारी करते हैं। इसकी सलाद बहुत मज़े की होती है, और सलाद के लिए मैंने लिया है एक बड़ा टमाटर है, इसको लंबा लंबा ये देखिए मैंने काट लिया है बीज निकाल के। और ये बंद गोभी है, बंद गोभी को भी मैंने ये पर्पल कलर के लिए, आपको ग्रीन मिलती है तो ग्रीन ले लें। मैंने तो कलरफुल बनाने के लिए ये कलर चूज़ किया है। ये खीरा है, हाफ़ खीरा तकरीबन, इसको भी मैंने लंबा लंबा काट लिया है। और एक प्याज है छोटे साइज़ की, इसको भी मैंने बारीक बारीक काट लिया है। अब इन सब सब्जियों को ऐड करते हैं एक बोल के अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन सब सब्जियों को बोल में डालने के बाद ना हम इसकी बना लेंगे मिक्सिंग। ये थोड़ा सा देखिए, एक चम्मच से भी कम है, एक चम्मच मैंने सिरका लिया है। इसमें ये काली मिर्च, ये थोड़ी सी पिसी हुई काली मिर्च है, और थोड़ा सा नमक है, ये ऐड कर दूंगी। और एक अदद नींबू डाल दूंगी। नींबू के बीज वगैरह निकाल लें। ये लें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अच्छे से मिक्स किया। मिक्स करने के बाद ये हमने ना सलाद के ऊपर डाल देना है। सलाद को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सबके ऊपर कोटिंग हो जाए, कोई पीस रह ना जाए। ये बड़ी मज़े की सलाद बन जाती है इस तरह। देखिए जी, ये हमारी सलाद रेडी हो गई है। इसको अब एक साइड पे रख लेते हैं। अब हम करते हैं चिकन की तैयारी। सलाद के बाद अब हमने चिकन की तैयारी करनी है। चिकन के मसाले देख लें। चिकन के मसालों में हम लोगों ने सिर्फ ऐड करना है रेड चिली है, ये सुरख मिर्च, नमक, हल्दी और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च है। 1 चम्मच भर के गरम मसाला होगा, और लहसुन अदरक का पेस्ट होगा। ये 2 चम्मच दही होगा बस। ये चिकन है, चिकन को ऐसे लंबे लंबा सा ना काट लें। वो आपकी मर्ज़ी है, लंबा काटना है लंबा काट लें, चौरस छोटे क्यूब्स करने हैं छोटे कर लें। चिकन की कटिंग हो गई है, अब मैं गरम मसाला पीस लूँ। चिकन में लहसुन अदरक डाल दिए, साथ ही अब ये गरम मसाला पिसा हुआ डाल दूँगी। ये 2 चम्मच दही है, ये डाल दिया। और ये पिसे हुए मसाले, ये लें जी, पिसे हुए मसाले डाल दिए। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी दौरान अगर आपने कोई फूड कलर डालना है, जर्दा या रेड कलर जो भी है डालना है तो डाल लें। इसको अच्छे से मिक्स करके 15-20 मिनट रख लें। उसके बाद इसको फ्राई करते हैं। फिर हमने पैन रख दिया। अब इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना है। ये देखिए, थोड़ा सा ऑयल डाल लें बस। अब इसको ऑयल को गर्म होने दें। ऑयल हमारा गर्म हो गया। अब चिकन डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब ये फ्राई हो रहा होगा ना, बड़ी मज़े की खुशबू आएगी। इतनी अच्छी खुशबू आ रही होगी कि दूर दूर तक जाएगी। पूरे घर में, पूरे किचन में इसकी खुशबू फैल जाएगी। कि चिकन हो तो जल्दी जाएगा क्योंकि हमने पहले इसके पतले पतले से वो फिले किए हुए हैं, लेकिन फिर भी आपने अच्छे से इसको अच्छे से इसकी बुनाई करनी है। देखिए जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चिकन रेडी हो गया।
اب چکن نے سارا آئل چھوڑ دیا ہے. اب اس کو یوں کر کے رکھ لیں تاکہ سارا آئل سائڈ پہ آ جائے اور چکن سائڈ پہ ہو جائے. یہ بھی ہمارا آئل ضائع نہیں جائے گا, ہم کسی چیز میں استعمال کر سکتے ہیں. توا چولہے پہ رکھ دیا میں نے. اب یہ شورمے کی بریڈ ہے, آپ کسی اچھی برانڈ کی ایک پیکٹ لے لیں, اس میں 4 پیس ہوں گے, 50 روپے کا تقریباً ملتا ہے. اور ویسے یہ گھر میں بھی بن جاتا ہے, انشاءاللہ میں کبھی آپ کو گھر میں بھی بنا کے دکھاؤں گی. اس کو اچھے سے ایک سائڈ سے سیک لیں. اس کو اچھے سے نا ایک سائڈ سے سیک لیں, یہ ہلکا ہلکا یہ کلر آنا چاہیے. ایک سیک گیا, اب یہ دوسرا ڈال دیتی ہوں. یہ اس کی سلاد ہے اور یہ کیچپ ہے اور یہ ایک مایونیز, 2 چمچ مایونیز ہے, 2 چمچ بڑھ کے کیچپ لے لیے میں نے. یہ کیچپ میں نے گھر میں بنائی تھی, انشاءاللہ اس کی ریسپی بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. یہ ٹماٹر کیچپ سادی ہے, اس میں چلی سوس میں نے ایڈ نہیں کی ہوئی, یہ سادی ہے بالکل. ایک بھر کے یہ لگا دیں. اور یہ مایونیز یہ بازار کی ہے, یہ بازار سے منگوا لیں. اس کو بھی اچھے سے پھیلا لیں. اس کے بعد یہ سلاد ہے, یہ سلاد کو اچھے سے ایسے بھر کے رکھ دیں. باقی چکن کے پیس رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنی آپ اس کی نا کرنا چاہیں, زیادہ بھر کے رکھنا ہے یا کم کرنی ہے, یہ اسپائسی کتنا ہونا چاہیے آپ کا, تو اس حساب سے آپ اپنا یہ کر لیں. اس کے اوپر پھر تھوڑی سی مایونیز ڈال دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لیں جی. دیکھیں جی ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے چکن شورمے بن کے تیار ہیں. دیکھیں کتنے کلرفل سے, کتنے پیارے, کتنے مزے کے لگ رہے ہیں. تو انشاءاللہ آپ بھی اسی طریقے سے بنائیں گے تو آپ کے بھی بہت مزے کے بنیں گے. جن لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگے پلیز لائک ضرور کیجئے گا. جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں وہ فرسٹ ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں, کیونکہ میں ہر روز ڈیلی بیس پر ایک آسان سی ریسپی آپ لوگوں کے لیے لے کے آتی ہوں. آپ لوگوں کی آسانی کے لیے. میری تمام یوٹیوب فیملی کو اللہ تعالیٰ صحت و تندرستی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی تمام فیملی کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. آپ اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.